सामाजिक संस्था प्रयास फाउंडेशन की ओर से आज बच्चों के लिए एक निजी बैंक्वेट हॉल में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां पर तकरीबन 1000 बच्चों ने हिस्सा लिया एवं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक पिंटू कुमार गुप्ता ने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके अलावा आयोजन से जुड़े अरुण भरतिया ने भी अपने वक्तव्य रखे। রানীগঞ্জ শহরতলির মধ্যে যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো রয়েছে, এনজিওগুলো রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রয়াস ফাউন্ডেশন। প্রয়াস ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ, তার সাথে বিভিন্ন স্ল্যাম এরিয়া যায় যে পরে এডুকেশন নিয়ে অ্যাওয়ারনেস, তারপর ক্লোথ ব্যাংক, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত এই প্রয়াস ফাউন্ডেশন। প্রয়াস ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে আজকে এখানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং তার সাথে মানে হ্যান্ড রাইটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। আপনারা সরাসরি দেখছেন আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। প্রয়াস ফাউন্ডেশন যেটি রয়েছে তার যিনি সংস্থাপক বা ফাউন্ডার যাকে বলতে পারেন, পিন্টু গুপ্তার উদ্যোগে আজ একটা বিশেষ উদ্যোগ। শহরের বিভিন্ন স্কুলি ছাত্রছাত্রীরা আজকে এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং হ্যান্ড রাইটিং যে প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে অংশগ্রহণ করেছে। মোট মিলিয়ে যতটুকু আমরা এখানে এসে জানতে পারছি, তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারছি যে শহরতলির বিভিন্ন স্কুলি ছাত্রছাত্রী প্রায় 1000-এরও উপরে এখানে অংশগ্রহণ করেছে। সময়সীমা সকাল থেকে ছিল, 3টে গ্রুপে বিভাজিত ছিল। এ গ্রুপে বিসি, এ গ্রুপে ছিল ক্লাস প্রথম 1 থেকে চতুর্থ শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী। সেকেন্ড গ্রুপ যেটা বি রয়েছে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী, এবং যেটা সি গ্রুপ রয়েছে, সি গ্রুপে রয়েছে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এবং তাদের যে বিভাগীয় সাবজেক্টগুলি ছিল, এ গ্রুপে ছিল অ্যাজ ইউ লাইক, নিজের খুশি মতো অঙ্কন করতে পারে তারা। এবং বি গ্রুপে রয়েছে প্রথম সেটিং যেটা হচ্ছে বি গ্রুপে রয়েছে তাদেরকে কিছু সাবজেক্ট দেওয়া হচ্ছে, এবং সি গ্রুপে দেওয়া হচ্ছে যে ফেস্টিভ্যাল, বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল নিয়ে। এবং বি গ্রুপ হচ্ছে গ্রিন ইন্ডিয়া, সবুজায়ন। বি গ্রুপের এই সাবজেক্ট ছিল। সি গ্রুপ ছিল তাদের নিজের যে ওল্ড ফেস্টিভ্যাল, সেই ফেস্টিভ্যালের ছবি আঁকতে। এবং তার সাথে যেটা হ্যান্ড রাইটিং প্রতিযোগিতা, সেই হ্যান্ড রাইটিং প্রতিযোগিতাও এখানে শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। প্রথম সিট যেটা অঙ্কন প্রতিযোগিতা ছিল, সময়সীমা ছিল 1 ঘন্টা এবং হ্যান্ড রাইটিং এর জন্য 30 মিনিট, 8 ঘন্টা টাইম দেওয়া রয়েছে। এখনো ভেতরে বিভিন্ন যারা গেস্ট রয়েছেন তারা এসেছে, তাদেরকে আহ্বানের পর্ব চলছে এবং ইনোগ্রেশন পার্টের পর তাদেরকে সম্মান এবং তার সাথে ফুল বুকে উত্তরীয় দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করা হচ্ছে। এবং উপস্থিত রয়েছেন বিশেষভাবে রানীগঞ্জ বোর্ড চেয়ারপারসন মুজাবুল শাহজাদা আনসারী, বিভিন্ন সমাজসেবী যারা রয়েছেন রানীগঞ্জ থেকে তারা রয়েছেন, বলরাম রায়, স্বর্ণকার জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে অরুণ ভারতিয়া মহাশয়, তাছাড়া রোহিত খাইতানজি, বিভিন্ন সমাজসেবীরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন। পুরো সিনারিও চিত্রপট সরাসরি তুলে ধরবো আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সশক্ত আপনাদের কাছে। এবং আমরা সরাসরি এখন জুড়ে যাব যারা গেস্ট রয়েছেন, তারা এই প্রয়াস ফাউন্ডেশনের যে প্রয়াস রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে তারা কি তাদের বক্তব্য এখানে রাখছেন। এবং তার সাথে জুড়বো পিন্টু কুমার গুপ্তার সাথে। উনি যে আজকে সকাল থেকে একটা এরকম বড় কর্মকাণ্ড করলেন, এটা একটা ক্রাউডের সৃষ্টি হয়েছে। পুরো শহরবাসী এবং যারা গেস্ট তারাও কিন্তু এটার আলোচনা করছে এবং নাম করছে। আসুন জুড়ে যাচ্ছি পিন্টু গুপ্তার সাথে, উনি কি জানাচ্ছেন আজকের এই যে প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করছেন সেই বিষয়ে। प्रयास फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन जो ड्राइंग कंपटीशन का कराए हैं। जब हम गेट के बाहर से ढूंढ रहे थे ना, तो हम समझ नहीं पाए। फाउंडेशन का आज का जो प्रयास है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन जो करवाए आज और हैंड राइटिंग कंपटीशन जो करवाए, कम से कम पिंटू गुप्ता द्वारा संचालित प्रयास एनजीओ से मैं जब से जुड़ा हूँ, आज करीब 7-8 साल हो। मैं आया हूँ यहाँ पर प्रयास फाउंडेशन में। ये पिछले बार ही मेरे को बुलाए थे, मैं किसी का এই শুভ মুহূর্তে প্রয়াস ফাউন্ডেশনের চেষ্টায় প্রয়াসে প্রয়াস और शुक्रिया सभी को यहाँ जो इस मंच में अभी आए हुए हैं। और सबसे बड़ा शुक्रिया करूँगा मैं हिंदू भाई, हमारे छोटे भाई के जैसे हैं, प्रयास फाउंडेशन के जो करता जाता है।
इन्होंने जब भी कोई भी प्रोग्राम किया है मुझे बुलाया है। मैं कोशिश करता हूँ आने के लिए, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है। जैसा कि शहजादा भैया ने भी कहा था कि यहाँ सैलाब दिख रहा है बच्चों का, और यह बहुत ही अच्छी बात है कि जो पौधा हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने এই শুভ মুহূর্তে প্রয়াস ফাউন্ডেশনের চেষ্টায় প্রয়াস মানি প্রয়াস एवं फाउंडेशन का आज का जो प्रयास है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन जो करवाए आज और हैंड राइटिंग कंपटीशन जो करवाए, कम से कम मैं आया हूँ यहाँ पर प्रयास फाउंडेशन में। ये पिछले बार ही मेरे को बुलाए थे, मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया था, जिसके सर्वप्रथम पिंटू कुमार गुप्ता के लेट भी हो जाता है तो मन नहीं करता छोड़ के जाने का। आज हम लोग आए थे 12 बजे, किंतु बच्चों लोग में जो उत्साह देखे और उत्साह के बाद यहाँ पर हम लोग को काफी देर प्रयास करना पड़ा, इसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर और शुक्रिया सभी को यहाँ जो इस मंच में अभी आए हुए हैं। और सब आज हम लोगों ने प्रयास संस्था के सभी सदस्यों ने मिलकर रानीगंज के आरके बैंक्वेट हॉल में रानीगंज का सबसे बड़ा ड्रॉइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लगभग 1083 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये बच्चे जो थे वो सिर्फ रानीगंज के स्कूल के नहीं बल्कि आसनसोल और दुर्गापुर तक के उषाग्राम से लेकर कुछ इवन 2-4 बच्चे राजाबान पानागढ़ से भी आए हुए थे। सभी ने मिलकर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें अलग अलग ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ था। ड्राइंग में ग्रुप A, B, C में टॉप 10 बच्चों को हम लोगों ने प्राइज, सर्टिफिकेट, मोमेंटो और गिफ्ट देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ साथ हम लोगों का 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में फाउंडेशन की तरफ से सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन का मतलब आयोजन किया गया, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कितने लगात में मतलब कितना तादाद में भीड़ है यहाँ पे, और क्या मतलब सब्जेक्ट है, कितना विभागों में विभाजित किया गया है? देखिए, लास्ट 10 सालों से हम लोग ये प्रयास फाउंडेशन की तरफ से सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं, और हर साल लगभग 700-800 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार कई स्कूलों के रिक्वेस्ट पे हमने 1000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया और हमने 1000 बच्चों को अकोमोडेट किया। सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन के साथ साथ हैंड राइटिंग कंपटीशन भी है। पर सुबह जब हमने हैंड राइटिंग ड्राइंग कंपटीशन की रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।